FM. You're waking up with 92.9 The Peak. Usa ka tulumanon nagipasugdan sa Biblical Apostolate San Miguel Parish, lungsod sa Mahayag, Kuluk Cabildo. Tulumanon nga mag-ayag sa mga isyu, maruganan ug pagtulunan sa simbahan Katoliko aron ang mga magtutuo masayon. Dawat sa mga pangutana o pasabota ug bumaambita sa mga gituhan sa simbahan. Busa na mugna kini tulumanon Kuluk Cabildo ug karon ania ang inyo mga magsisilbi. Higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome na usab ning ato ang naandan nga matulon-anong programang Kuluk Cabildo matag Sabano. O tungod niini makig-uban nausab kami kaninyo sulod sa duha ka oras ning adlaw. Apan sa dili pa nato sugdan ang formal nga ato ang pag-aambitan karon, ato ang paghisgutan, may kalabot o mga panudlo kabahin sa mga doktrina sa simbahang Katoliko. Ato unang himuon karon ang pag-ampo. Sumanguros ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among dalaygon ug mahigugmaon among Dios, daghan kaayong salamat nining lain na usab nga hugna sa amo ang kinabuhi. Daghan kaayong salamat nga taliwala sa among pagsulay sa among kinabuhi. Gitagaan po kami og lain pang gasa sa kinabuhi aron magpadayon kami sa pagpangalagad, pagpalapnag sa imong balaang pulong diha sa kahanginan. Daghan kayong salamat Ginoo sa mga grasya nga among nadawat matag adlaw bisan pa dili ginunta. Angayan kami ni ana tungod sa among pagkamakasasala. Daghan kayong salamat Ginoo sa mga tawo nga nagsuporta nining programa ug sa tanan nga nagampo na kining programaha magpadayon. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw busa nining takna amo diyang gipangayo ang imuhang giya pinaagi sa balaang espiritu. Nga imo unta kaming tabangan nga magbaton ug mapaubsanon nga kasing-kasing. Masangyaw unta namo mapasabot sa tino gayud ang kamatuoran nga gusto gid nimong ipaabot sa mga katawhan. Ginoo, mga instrumento lamang kami. Wa gid kami pulos kung wala ikaw. Usa kining tanan amog yung gisalig diha kanimo nga unta kami magasangyaw sama sa mga baba sa mga anghel, magasultis kamatuoran aron daghan kaming matabangan mga inosenteng Katoliko o mga dili magtotoo nga mahibalo nga mutuo nga ikaw ang Dios aron sila makabaton usab og kinabuhing walay katapusan nga imong gipasalig nga gusto gid nimong maabot sa tanang katawhan. Sa kining tanan Ginoo amog yung pangayo ang imuhang giya aron mahimo kami magmalampuson sa among mga gipangbuhat alang himayaan lang alang diha kanimo. Uban sa pangaman ni Birhen Maria ug sa tanang mga anghel o mga santos sa kalangitan libot sa imong trono. Pater Noster qui in caelis sanctificitor nomentum adveniat regnum fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra panem nostrum quotidianum do nobis hodie et dimitti nobis debita nostra sicut et nos debitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Christe. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et non et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Otron ko mga kahigalaan, mayong buntag o welcome sa atuang programang Kuluk Cabildo nga gipasiugdahan sa atuang Biblical Apostolate San Miguel Parish ning lungsod sa Mahayag. Uban sa atuang Bible Apostolate Chairman, Ma'am Remy Achaga. Good morning, Ma'am.
og tinugutan sa tuang mga padre kura ning lungsod sa Mahayag kang Reverend Father Ramonito Hilot og kang Reverend Father Fred Kailan. Niya at katong mga suking tigpaminawan ni Brad Toto Kamigin, dili sa nato siya makauban kay murag doon na siya gamay nga gipamati sa iyang lawas, dili nato siya makauban sa kahanginan. So mga tigpaminawan ni Brad Toto, text lang mo sa tuang text line aron inyuha po mapadayag ang inyuhang mga komento o pagpasabot dugang alang sa tuang pagaisgutan karon. Anya apan makauban nato no si Brad Earl Sanchez. Murag maleto siya og gamay kay sa Mulabi pa man to siya. Magsakay pa tog motor nya basin na makaanhi, makahatag og panahon si Brad John Lumayag. Nya ato ding ganiha atong gikauban ang ato ang technician si DJ Dimple Guapo o sa iya pong isa kauban sa tuang Pikas Lawak. Nya ako ang dako kayong pagtahod sa atuang mayor sa lungsod sa Mahayag, kang Honorable Mayor Lorna Espina, kang Vice Mayor Camila T. Diaz, o sa tanang mga sangguniang bayan members nga maabtikon kayo nga nagtabang haron gyud ang atuang Mahayag muswak sama sa atuang istasyonan nga 92.9 DXUMFM Uswag Mahayag. Nya to ang lungsod sa Mahayag nagmauswagon gyud. Sa tuwa pong mga kapulisan diin walay puas ang ilahang bantay sa tuang mga katawhan ning lungsod sa Mahayag aron magpadayon kining malinawon, mahayag o layo sa mga kakuyaw o kriminalidad. Salamat sa atong mga kapulisan pinanguluhan ni Sir Dumalag. Unya sa atua pong mga barangay officials kang labi na sa tuang kapitan kang Kapitan Jerry Peregrino og sa atua pong SB member at the same time station manager kang Honorable Jaime Idoliantes. Ano mo sir, good morning og sa mga Idoliantes family. Nya kang Boy Wakan Puday sa membro sa Catholic Faith Defenders sa Ozames. At tigpaminawan po nato ni ato aning na hinabi dito sa Pagadian nga tigpaminawan po siya sa tuang programang Kulo Kabildo matag Sabado alas 7 hangtod alas 9 sa buntag. Niya ako ang timbaya sa tuang EDTEM chairman kang Brad Julius Makalisang og sa iyahang kapikas sa kinabuhi og sa tanan nga mga Makalisang family. Ayong pagpaminaw sa diha sa Pruksay sa mga Natingger family, Paler, Delatore, Solatorio, Tumugsok, Noblesa. Og sa tanan nga suki natong tigpaminawan din ha. Niya maayo pang pagpaminaw din ha sa PIT compound kang Engineer Benjamin F. Ramas Jr. og sa iyang kapikas nga kinabuhi kang Ate Divina Margarita Ramas. Niya sa Bless mga Kinalayo family, mga Sikoya family, Martinez Zamora, o sa mga Salomon family. Maayong pagpaminaw. Niya din sa isla, mga suki natong tigpaminaw sa mga Raffles family, sa mga Mamawi family, sa mga Lubrino, labi na kang Alfredo Lubrino Jr. Maayong pagpaminaw. Niya din sa Proctres, mga Dahunan, Pilarka, Brubo, Pumikpik, Paterna, Ibaya, ang Noy Imak, mayong pagpaminaw. Niya sa mga Tare, sa Villano family, kang Sir Ramon Corisma, mayong pagpaminaw. O diha sa Upper Dimurok, kang Kuya Jerome Calbonero, mayong pagpaminaw. O diha pong kapikas sa kinabuhi. Niya sa tanan na lang nga maabot niya to ang Sibya, Kulo Kabildo. Sa tanan nga walay puas nga nagsuporta og tigpaminawan ni natuang matulun-anon kayo nga programang labihan gid kayong ninduta. Maayong pagpaminaw sa lungsod sa Mahayag, Dumingag, Josepena, Dunbek, Bonifacio, Tanggob, na maabot putas Tanggob. Niya dinhi sa Tambulig, Midsalip, Suminot, Aurora,
So kutob sa maabot nining Sibya, mayong pagpaminaw. Kang kuan po day, kang Brad Larry diha sa balanan ug kang katong nag-text nato. Paminawan po nato diha sa balanan. Nangayo nato og history bahin ni Mama Mary. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan dinha. Wala na ko na memorize ang inyong mga ngalan. So sa tanan na lang ating paminawan. So maayong buntag niya. Ato ang pagaisgutan karon, ato ang tiwason kabahin ni Birhen Maria o sa ato ang patron dinhi sa lungsod sa Mahayag kang Senyor San Miguel. Tingali ang ato ang mga kaigsuonan makapangutana ngano man nga kinahanglan man nga ato ang ipasabot o ato ang ipadayag ang ato ang pagtuo o ato ang dipinsahan. Tingali ato mga pinangga mangutanan ini. Ang ato ang balaang kasulatan klaro kayo nga nagisgot panahon pa sa mga apostoles nga gikinahanglan gyud ang kining gitawag og apologetics. Kay lagi daghan kayo ang mga nagkadaiyang mga atake. Unya kun walay manubag nini magtuo ang kadaghanan nga ang simbahang Katoliko na puno sa kasaypanan. Muna namugna kini nga programa sa Biblical Apostolate. Ining kulo ka bildo, usa kini ka programa nga nag-apply og apologetics. Unsa man kining ang apologetics? Ang pulong apologetics nagikan kini sa Grigong apologia nga nagkahulugan og pagpanalipod o pagtubag. Kay sa iyang sulat ni San Pedro sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 nagkanayon, pangandam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod mahitungod sa inyong paglaom. So, si San Pedro mo ang ato ang unang Santo Papa nagsulti nga kinahanglan mangandam ta sa pagtubag bisan kinsa kadto mga tao nga buot magkisayod sa ato ang paglaom. Napod sa Judas kapitulo 1 bersikulo 13. Versikulo 3, nagkanayon, gibuhat ko kini aron pagdasig kaninyo sa pagpadayon sa paglaban sa pagtuo nga gihatag sa Dios ngadto sa mga balaan. So ato ang padayonon ang paglaban sa pagtuo nga gihatag sa Dios ngadto sa mga balaan. Kadto ato ang nagpakamartir panahon pa sa pagpanglotos ni Emperor Nero hangtod kang Diocletian. Ilahang gipakamatyan nga pagtuo. Mao ni hangtod karon milapnag na sa tibuok kalibutan. There are billions tungod sa ilang pagpakamatay nahimong milapnag ang pagtuo ug daghang sunod niini nga pagtuo nga gibili ni Ginoong Jesucristo diha sa mga balaan. Unya si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa Korinto, ikaduhang sulat 2 Korinto kapitulo 10 bersikulo 4 hangtod sa 5 nagkanayon, ang hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban sa kalibutan kundili ang gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta. Gilumpag namo ang mga sayop nga mga pangatarungan, gipukan namo ang tanang mapagarbuhong balabag nga gipatindog batok sa kahibalo sa Dios. Gibuntog namo ang tanang hunahuna og himo kini nga masinulundon sa Dios. So panahon pa sa mga apostoles, klaro man kayo nga ang kamatuoran na istorya, ang history nga for the first century all Christians belong to Catholic. Ang gidipinsaan ngadto panahon pa ni San Pablo mao ang simbahang Katoliko. Kay wa may laing sikta panahon ni ana. Dili man nato na madinay. Mao na nga dili ni basta-basta nga ato alang pasagdan. Kinahanglan padayonon nato ang gipangbuhat sa mga apostoles sa pagdipinsa nining simbahana. Kay kining simbahana mao ni ang gipakamatyan sa mga apostoles o sa mga early mga Kristyanismo. Gani si San Pablo sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 29 o sa Buhat kapitulo 19 bersikulo 8, si San Pablo nakiglantuki
aron lamang kining pagtulon-ana kining simbahana. Maoy mubarog nga tinuod taliwala sa mga gipangbutang-butang nga mga istorya nga dili tinuod panahon pa sa first century. Mao na nga ang atong simbahan nagsugo naa sa Acts and Decrees, usa kini kamando sa atong simbahan sa pagtuon o pagtudlo sa apologetics. Mao ni ato ang ginahimo karon. Naa sa Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines, ubos sa uluhan sa ecumenism. Atong basahon, nagkanayon, faced with these realities, there is a need of widespread catechesis and apologetics. We need not apologize for apologetic catechesis, since its birth, Christianity has been subject to attacks from which it has had to defend itself. Jesus had to answer objections to his teachings, as the Gospels testify. St. Paul had answered early Christian errors. Gani San Pablo naghatag og tubag sa mga sayop nga pagtulunan sa sayong Kristyanismo, and charged his disciples to protect the faithful from them while keeping pure the deposit of faith. Nga ilag yung ginahimo ang pagprotektar sa ilahang pagtuo sa mga magtotoo. Nga atuag yung ilahang mapabilin o atong mapabilin ang tinuod gyud nga pagtuo. Na ato nang mabasa sa Buhat 20:28 hangtod 32, Efeso kapitulo 4 bersikulo 14, Kolosas kapitulo 2 bersikulo 8, ug sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 11. Nanaapod na sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 18. Atong padayonon nining Acts and Decrees. Apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and be able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Dapat yung ibutang din parish priest must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. Nana sa paragraph 222, pahina 80 hangtod 81 sa Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines, ubos sa uluhan sa ecumenism. Sumao na ang kamaturan nga ang atoang simbahan nagtudlo gyud sa pagdepensa sa atuang pagtuo, pagpuyo nini matag adlaw, o sa pagsangyaw nini aron ato ang mapaambit ang gihatag sa Dios kanato og daghan putang matabangan nga mga inosente aron makasabot sila kabahin sa pagtuo sa simbahang Katoliko. Unya sa atuang Codes of Canon Law numero 229, akong utrohon, Codes of Canon Law numero 229, nagkanayon, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching, which is appropriate to each one's capability and condition, so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it, and may be capable of playing their part in the exercise of the apostolate. Unsa kuno, ang mga laiko dunay tahas og katungod sa pagkahibalo sa mga panudlo sa Kristyanismo nga haom sa ilahang kapabilidad o sa ilahang kondisyon. Tungod niana, halon magpuyo sila sa mga panudlo sa Kristyanismo o sa pagsangyaw niini o gikinahanglan sa pagdepensa niini. So, usa ka na ka sugo sa atuang simbahan. Unya, sa usa ka libro sa biblical usa sa mga biblical scholar, usa ka libro sa sinulat sa usa ka biblical scholar si John L. Mackenzie nga nagauluhan og Dictionary of the Bible nga naa sa atuang mga kamot ang kining meaning sa confirmation kadtong mga gikumpirmahan
basig na nga limot niya ato ang mga pinangga nga unsa man ning kumpirmahan ta. Ato ang basahon ning Bible Dictionary by John L. Mackenzie kung unsa ang iyang gihatag nga meaning bahin niining confirmation o kumpirma. Unsay tahas nga gisangon sa magtutuong Katoliko sa dihang nakumpirmahan ta. Ato ang basahon. Ato sang gipakli pinangga ang mga panid sa mga libro ni ato ang gigunitan karon kabahin sa meaning sa confirmation niya. Kung utrohon no, sinulat ni biblical scholar John L. Mackenzie, naguluhan ng Dictionary of the Bible, pahina 146. Confirmation in Catholic doctrine, the second of the seven sacraments, in which the Holy Spirit is received by the anointing of the bishop for strength to profess, to defend, and to practice the faith. So, sa dihang gikumpirmahan ta, mga magtutuong Katoliko, ang ato ang trabaho sa pagsangyaw o sa pagpuyo nini ato ang pagtuo o kung mahimo pagdipinsa nini. So, klaro nga ato ang simbahan doon nagigilatit ng mga kasuguan kabahin sa pagdipinsa sa atong pagtuo. Nya, gikinahanglan nga maminaw ta sa simbahan. Kaya nga naman, sa San Lucas Kapitulo 10, versikulo 16, miingon si Ginoong Kristo, ang naminaw kaninyo simbahan, naminaw kanako. O ang wala naminaw kaninyo, wala nagminaw kanako. O ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. O ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway usap sa nagpadala kanako. Ya usa sa sugo sa atong simbahan, dipinsaan nato atong pagtuo. Kay kung dili ta maminaw sa simbahan, miingon atong simbahan na kinahanglan atong puy-an, atong isangyaw og dipinsaan atong pagtuo, samara nga wala ta naminaw sa Dios. Kay ang simbahan mao ang gisangunan sa Dios sa pagpadayon sa iyang buhat, sa pagtudlo, pagdumala, pagbalaan. Kaya ang simbahan dunay threefold power: teach, govern, ang sanctify. Mao kana ang taha sa simbahan nga buot ipadayon. Mao kanay sugo ni Kristo diha sa simbahan nga mao ang Katoliko nga mapadayon ang iyang tahas. Yan ang pagtudlo, pagdumala ug pagbalaan. So kinahanglan ato ng padayonon o kinahanglan ato ng paminawon. Kay matod pa sa itong gibasa, kung di ta maminaw sa simbahan, wala po nato paminawa ang Diyos. Muna karon, ato ang hisgutan karon, kabahin sa doktrina o panudlo sa simbahan kining titulo ni Birhen Maria. Niya mayong pag-abot di ay ni Brad Earl Sanchez. Abot na si Brad Earl, niya atuan lang ni siyang paaboton nga sulod na dinhi. Niya ato ang pag-aambitan karon kining sa panudlo sa atuang simbahan kabahin ni Birhen Maria. Kining gitawag og kining Santa Maria kanunayng ulay. Atuan ning ihatag sa kahanginan kay daghan kayo ang nagatake nini. Gani nang ingon pa sila nga imposible man na. Niya nauna pa yung mga pangutana nga ato ang tagaan og pagtagad, mga pagsupak nga ato yung tagaan kini pagtabag, pagtagaan og pagtubag. Niya kining titulo ni Birhen Maria, kining Santa Maria kanunayng ulay. Ang panudlo sa Santa Iglesia mao ni ang Santa Iglesia nagtudlo nga si Santa Maria nagpabilin nga ulay sa wala pa siya manganak, sa iyang pagpanganak og human sa iyang pagpanganak kang Hesus, og nga si Hesus mao ang bugtong anak ni Santa Maria. Mao na ang opisyal nga panudlo sa tuang simbahan. Si Santa Maria nagpabiling gayod nga ulay sumala sa gitagna sa kasulatan na sa Isaias Kapitulo
7, versikulo 14. Nagkanayon, ania karon ang usa ka ulay, manamkon og manganak, og usa ka anak nga lalaki, og ang iyang ngalan pagatawgon og Emmanuel. Isayas, kapitulo 7, versikulo 14. Ang katumanan niini mao si Maria. Nasa San Mateo, kapitulo 1, versikulo 23. Nagkanayon, og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, ang usa ka ulay magmabdos og moanak og lalaki og nganlan siya Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Laing tagna nga giisgutan ni propeta Ezekiel, kining naa sa Ezekiel kapitulo 44 versikulo 2. Nagkanayon, ang Dios ania uban kining pultahana masinirhana og dili na gayud kini pag-ablihan pa. Ni may lain pang muagi niining maong pultahan, tungod kay ang Dios sa Israel miagi man niining pultahana. Kining Dios sa Israel nga moanhi mao ang Dios nga muluwas sa iyang katawhan. Naa sa San Lucas kapitulo 1 versikulo 68. Atong basahon. Daygo nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilag kagawasan. Kinsa man na kanang Dios sa Israel? Klaro kayo nga kana siya mao si Kristo. Na sa San Lucas kapitulo 2 versikulo 11. Kay karong gabi una nataw sa lungsod ni David ang inyong maluluwas, ang Kristo nga Ginoo. O ang pultahan nga giagian ni Kristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan, mao ang taguangkan ni Santa Maria. O sumala sa tagna, kini pagasirhan na nga nagpasabot, nga wala na ilaing matao diha kaniya. Ang pultahan nagkahulugan usab kini og taguangkan sa babae. Na sa Henesis kapitulo 20 versikulo 17 hangtod sa 19. O gisirhan sa Ginoo ang mga pultahan sa banay ni Abimelech. Ang pulong Adelphos sa Grego nga gihupad ngadto sa Binisaya og igsuon. Gigamit kini nga dunay lapad nga kahulugan og dili kanunay nga sabton nga igsuon sa unod. Enalapay uban kini laging magtuon ra sa balay, makadungog ka ng igsuon, nakabasa lag igsuon, tamuingon dayon, tanawa niingon sila nga ang anak ni Birhen Maria si Jesus. Pero tanawa, si Jesus dunay mga igsuon. Sa tapa, si Birhen Maria wala nagpabiling ulay. Kaya nahilabtan ko no, kinamay mga igsuon si Jesus. Mo lang ina nga magtuon ra manggod sa balay. Di manggod mo mangayo og mga tambag sa mga biblical scholar. Abisan pag sa mga dili Katoliko na may mga biblical scholar nga nagtudlo nga kini si Santa Maria nagpabiling ulay o naagid kaniya ang kanunayng ulay. Kay lagi sa kong giingon kanang Adelphos sa Grego nga gihubad ngadto sa Binisaya og igsuon. Gigamit kini nga adunay lapad nga kahulugan ug dili kanunay nga sabton nga igsuon sa unod. Gigamit usab kini sa pagpasabot sa mga paryente ug igagaw. Pananglit, si Abraham mitawag sa iyang pag-umangkon nga silot o igsuon. Na sa Henesis, kapitulo 14, versikulo 14. Si Jacob, gitawag o igsuon sa iyang uyuan nga si Laban. Henesis, kapitulo 29, versikulo 15. Mahimo sab ang paggamit niini, mao ang gisugo sa Dios nga ihalad ngadto kaniya. Nasa Números kapitulo 3 versikulo 12. Nagkanayon, gihalad ko nga akong kaugalingon ang panganay nga lalaki sa tagsa-tagsa kabanay sa Israel o ang panganay sa tanang mananap. Números kapitulo 3 versikulo 12. O ang mga panganay dunay pinasahi nga katungod.
Naa sa Genesis kapitulo 25 versikulo 33. Busa nanumpa sa Esau ug iyang gibaligya ang iyang katungod sa pagkapanganay. Ang kasulatan nagisgot nga si Jesus bugtong og panganay. Nasa Zachary kapitulo 12 versikulo 10. Aron inigtan-aw nila kaniya nga ilang gidunggab, magbangutan sila tungod kaniya. Sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa bugtong niyang anak. Og magpaaga sila og pait nga luha tungod sa kamatayon sa iyang panganayng anak. Dito sa Ehipto, dunay hipalgan nga usa ka lapida. Diin nakulit kining mga pulunga. This woman died while delivering her firstborn. Nga ang hubad mao kini, kining bayhana namatay sa pagpanganak sa iyang panganay. Laing punto nga batasan sa mga Hudiyo nga ang mga manghod mutahod gayod sa mga magulang apan atong makita nga ang giingon nga igsoon Hesus nagpakita sa walay pagtahod kaniya. Nasa Juan kapitulo 7 versikulo 3 hangtod sa 5 og naa sa San Marcos kapitulo 3 versikulo 21. Og dito sa cross gitugyan ni Hesus ang iyang inahan ngadto kang San Juan. Naa sa Juan kapitulo 19 versikulo 25 hangtod 27. Nga sa dihang miingon si Hesus, babay, ani ang imong anak. Yang but pasabot ato si San Juan nga apostol. Og niingon si Santa Maria, anak, ani ang imong inahan. Niya, sukad kaniadto gipauban na si Birhen Maria sa mga apostoles. Sa kustombre sa mga Hudiyo, kung doon na pauntay, laing yung igsoon sa unod si Jesus, dito unta paubanon si Birhen Maria, Brother Earl. Apan lagi, kay si Jesus ramang gyud ang iyang anak. Gipauban ni Jesus si Birhen Maria ngadto sa mga apostoles ug ang San Juan apostol. Kung si Maria aduna pay laing anak, mopauli unta siya sa ilaha ingon sa kustombre sa mga Hudiyo. So klaro nga atong gipadayag nga kining titulo ni Birhen Maria nga Santa Maria kanunay ulay tinuod gayod nga ang iyahang bugtong anak mao ra gyud si Jesus. Taliwas sa nga gipang sulti sa atong mga pinangga nga duna sa mga igsoon nga usa gyud kaayo nga sayop nga pagsabot. Resulta niya na mo ang pagbasa-basa sa kaugalingon niya pagsabot sa kaugalingon. Mo nang si San Pedro sa 2 Pedro kapitulo 1 versikulo 20 nga walay mga makasaysay sa mga propesiya sa Biblia sa kaugalingong panabot lamang. 2 Pedro 3:16 kadtong musabot sa kinaugalingon ug sayop nga nagtuso sa ilahang lagmit nga kalaglagan. Kay kana pulong sa Dios musandig ta sa mga tao ang gipadadaan sa Espiritu Santo. Juan 14:16 nga mao gyud magsulti sa kamaturan. Mao na ang magsulti lang kita sa atong kaugalingon, wa ka nato sa Espiritu Santo, magpataka na lang tag istorya, magpataka na lang tag sabot. Mao na og matubag, dili na ta makadungog nga ibalik ni mga atakiha. Kay makaamgo sila nga sayop ang ilahang pagsabot. So karon naabot naman ako ang usa sa manggiitan po kayo maestro sa Argao, ang Brother Earl Sanchez ato siya tagaag panahon alang po sa iyang pagtimbaya o sa ihapang pagpaambit kabahin sa ato ang pagkahisgutan karon. Brother Earl, Nagkagayong salamat, Brad Junard. May buntag, nga may buntag sa tanan natong mga tigpaminawan. Kutob sa mabot ni atong Sibia sa DXUM-FM nga ato sang pagtimbaya sa atong mga YouTube viewers nga dunay pipila sa mga parts ato ang recorded files nga diin 100 kapina ang mga viewers. Nagpasabot nga sa gatos kapina ang nakalantaw. Uraw katong last December man siguro to nga kuan ato nang i-check unya. So doon natay 100 kapin viewers usa sa mga tema mahitungod sa Trinity mo atong na tan-awan sa to ang YouTube. So pasalamat tas ng mga listeners o sa atong mga viewers diya sa YouTube sa tibuok kalibutan. Kay kining atong tulumanon nga kulo ka bildo ang atong mga recorded
files. Ato maning i-upload, i-convert na to into video. Unya atong i-upload sa YouTube. Nga pwedeng ma-view bisan asang dapitas kalibutan. Mo adto mo sa YouTube, inyo lang i-type sa YouTube ang termino nga Kulo ka Bildo. Mogawas diha ang atong mga recorded files. Gikan pa sa pagsugod yun nato og record. Mga kapi naman siguro sa 50 or 40, 30 baka ni ka kuha na video files nga atong na-upload. So, nga nasay nag-text nato, may ilahan nato nga tungod kay on air man ang ato ang cell numbers. Nasay mag-text nato ora og gikan sa gawas gyud nga mga numbers nga naghatag og mga positive responses tungod sa ilahang pag-view sa YouTube. Bisan og tuwas las gawas nasod nagtrabaho isip overseas contract workers unya naa sa mga Arab countries nga diin tagsar kay sila makadungog may tungod sa pagtuong Katoliko. So samtang naa sila sa ilaha mga leisure time ilang i-view ang ato ang recorded files nga makakatun usab sila. So pasalamat ta tungod yaning mga gadgets ining mga ka-advance na sa atong teknolohiya nga bisan nasang dapitas kalibutan ang atong tingog madungog. So pamantay video gyud kay og mag-video na ta Brad Junard makita na nga atong dagway dito sa tibok kalibutan pilagi usab sa mga uploaded sa YouTube. Ya di lang nato pangumustahon atong mga listeners kay daghan man ni kayo atong mga listeners nga late pud ta. So padayon na lang ta sa ato ang tema. May na lang pagpaminaw gyud sa tanan nga mga listeners nga di nato day kalimtan atay mga regular gyud nga mag-chat nato. Labi pa si Brad Gilbert Cumiling, si Brad Al Retolia, nga si retired Colonel Nolito Navarro. Nga kanunay sad mag-view sa ato ang YouTube nga mo ni sila ato mga sponsors kini si retired Colonel Nolito Navarro mo ni nag-donate sa ato mga gadgets sa ato ang program sa Kulo ka Bildo. Unya si Brad Al Retolia. Unya ato sa ing ipabaw di ay nga kung doon na kamoy mga ang atong Council 2016 sa Knights of Columbus sa lungsod sa Molabe, doon naman kita KC Building, Knights of Columbus Building nga naagyod mahimutang likod sa First Consolidated Bank sa lungsod sa Molabe. Mudawat sila basta dili lang conflict pod sa mga meetings kaha padagtigom sa mga Knights of Columbus. Mudawat sila og kining ni ang muabang sa pwesto. Nga, mo-accommodate ka na og more than 100 ka mga tao. Doon tay mga lingkuranan. Nga, siguro doon ay maghimo og mga conventions, seminars, or panagtigom. Mahimo ka mo nga mogamit sa mga pwesto. Nga inyo rang kontakon si Dr. Felix M. Sande, nga atong Grand Knight sa Knights of Columbus. Iman si Brad Felipe Son Jr. Nga, pwede sad ka mo mukontak ka nato. Bahin sa gustong mo rent. Nga, magsabot lang ta sa mga rental unya sa usa ka adlaw. Nga, doon na po ito nga sa adlaw. So, depende lang sa sabot unya. So, doon na ka mo mga meetings, mga reunions, nga pwede mo gamit og lugar, mga seminars, mga conventions, or uban pa. Maka-accommodate ka na og mga usagatos, ngadto sa usagatos kapin ka mga tao. Mahimo ka mo contact sa atong Grand Knights sa Knights of Columbus Council 2016, si Dr. Felix M. Sande. O ingon man ni Brad Felipe Son Jr. Senior ang ato ang kining financial secretary atong treasurer rather sa Council 2016 sa Knights of Columbus. So alas pag-contact mahimo sad kita inyong kontakon. So, alang usab sa itong mga texters, daghang kayong salamat. Unya atong basahon, sa dili pa kita mo pambit, di ay sayo kayong text. Good morning. Inyo po, good morning. Gikan sa 777 ang last 3 digits. Good morning, pwede inyo basahon ang verse 4 o verse 7. Pwede inyo ni ipasabot unsa ni salamat. So, wata kay bawo unsa ni nga libro, palihog lang kog follow-up text, last 3 digits 777. Palihog lang kog follow-up ug unsa ning libro ha. San Mateo ba ni, San Marcos, unsa man ni ang libro ha kay imong gihatag ang kuan raman, verse raman. Ang basahon ang verse 4 ug verse 7, pwede inyo ni basahon. So unsa may chapter ani? O unsa poy kuan, unsang libro ha?
Kaya natong ma-follow up. O kung saan niya sa 777. So kung naminaw ka karon palihog og text, unsa nga libro, nga chapter, usa pa ang verse. Kaya ron atong mabasa. So salamat kayo. Nya kanilaging controversial jud kayo nga mga issue mahitungod ni Birhen Maria. Although ang Sibang Katoliko ramang gyud kasagaran ang ning depensa mahitungod sa kadungganan ni Birhen Maria. Maingon nga atong Ginoong Hesukristo gipakatawo yung atong balikon balik lantaw ang kaagi ni Birhen Maria dili lalim nga usa ka ulay magmabdos unya kining niya ang iyang gimabdos morning niya ang motubos tibuok kalibutan morning niya nga si Birhen Maria sa ilang panahon labihang paita kayo kung sa ato panarong panahon ura og ang iyang kaugalingon ma-demoralize tugod kay why lalaki o gani ana na ang kalit lang kayo. Where in fact, plano usab sa Ginoo nga dili pa kaulawan si Birhen Maria, giandaman pod og usa ka tawo nga balaan usab. Nga andam usab nga motabang sa planos Ginoo nga mao si Senyor San Jose. Nga mo iyahang gihimong banabana. Ayon tag banabana kay di man gyud tinuoray nga bana tungod kay di man gyud siya moy amahan ni Ginoong Kristo sa pagpakatao sa Dios. Wa siya'y tawhanon nga amahan. Pero dunay tawhanon nga inahan. Unya sa iyang pagka-Dios, wa siya'y tawhanon nga inahan, pero dunay Diyos nun usab nga amahan. So gikan man sa amahan. So usa kini ka misteryo. Nga kung atong i-define ang misteryo, mystery is the truth which cannot be fathomed. So si kinsa man tang motugkad niya nang misteryo nga dili gyud matugkad ang Ginoo ray nahibaw nining tanan. Nya plano man na niya mo nang naa nga giandaman. Yan naman na sa San Juan 1:1 nga sa sinugdan diha na Kristo sa laing mga hubad sa Biblia. Niya ang termino gigamit mo niya nga sa sinugdan mo ang pulong, nya ang pulong kauban sa Dios, nya ang pulong Dios. O nya sa San Juan 1:14 ang pulong nahimong tao ug nagpuyo uban kanato. Nya mao niya nga ang the word became flesh, nahimong dunay unod ug bukog. Mao niya iyang pagpakatao ngadto ni Birhen Maria. O niya ang papel ni Birhen Maria sa atong kalawasan mo niya nga planos Ginoo nga sa iyang pagkagamhanan moagi gyud proseso. Dili kay gikan sa langit diretso lag tugpo o kaha kining ambak tugpa dinhi sa kalibutan. Kundi gipaagi usab og proseso og natural nga pamaagi. Pinagi usab sa tawhanon nga nature sa kinaiya. Kaya naamalagi sa Deuteronomio 5:16 nga honor your father and your mother. Na kun atong tahuron ng atong mga gidikanan, ng atong amahan o ginahan. Unsa pa kahang labaw natong tahuron ang inahan jud ni Ginoong Kristo. Nga maoy mipiyal, maoy mitubos kanato. Ay kini sila mga piniyalan, mga pinili ng daan. Inam na kalam 1:4 nga ang kalam sa Dios dili usab mo puyo sa kalag nga makasasala kun hugaw. So si Birhen Maria giandam na daan, gi-refine na daan nga wa mahog sa kasalanan ay gisapnay ng daan. So ang explanation mo nang naa nga wa pagani mahitumpawak sa kalautan gisapnay ng daan. Sama sa usa ka nahagbong sa lapok, lahi man ang wa mahagbong og nahagbong yod. Kaya nahagbong ka sa lapok, so magkalapok yun ka. Pero siya, gisapnay, so wa mahagbong sa lapok. So inana lang ang limans nga atong ikapadayag nga pagpaambit. Kaya kayong nga si Kristo mo ang kaalam sa Diyos nga mipuyo ni Birhen Maria. Ato man ang mabasa sa 1 Corinto 1:24 nga si Kristo mo ang kaalam sa Diyos nga mipuyo ni Birhen Maria. O nga nasa Lucas 1:28 nga si Birhen Maria puno kayo sa panalangin gikan sa Dios. Puno sa grasya. O gani si Santa Elizabeth mitawag man kang Birhen Maria nga inahan usab sa iyang Ginoo. Kung inahan sa Dios, mo usas sa mga titulo ni Birhen Maria. Tama na sa San Lucas 1:43. Nga usas sa mga titulo ni Birhen Maria nga si Birhen Maria inahan sa Dios. Nga dili buot sabton nga ang Dios mo ay dunay sinugdanan. Pinagi ni Birhen Maria dunay katapusan. Kaya ang Dios wa may sinugdanan ug way katapusan.
kanang pagka titulo ni Birhen Maria, that refers to God who become flesh according to St. John sa San Juan 1:14. So, wanang dunay titulo sa Birhen Maria. Kay daghan kayo ang Maria usab nga duna say migamit o pangalan nga ang ilang anak usab Hesus. So, daghan sang Maria diha sa merkado nga duna say mga anak nga nganlan sa Hesus tungod kay naa sa kining kultura gyud, labi pa kining paggamit og almanake. So, in order to distinguish the Mary who bears a fruit, which is Jesus Christ, manang gitaitulan siya sa simbahan Katoliko og Maria nga inahan sa Dios. Mary, the Mother of God. Kaya may laing Maria nga nanganak og Dios, nga ang Dios nagpakatao, nga gikan sa sinugdan diha na, unya nisulob pinagi sa lawas ug bukog. Unya kung arita sa medical terms sa iyang kining kuan DNA o kining yahajong kining nature nga ang kinaiya ang kining ni ang material flesh and blood gikan gyud ni Birhen Maria kay ang balang Espiritu Santo mikunsad man kaniya iyang kasangkapan kung atong lantawon ang dugo nga gigamit aron pagluwas kanato dugo usab ni Birhen Maria doon na kanay kalambigitan mao nga dili gyud mahilayo si Birhen Maria tungod kay kung wala pas Birhen Maria wa usab si Ginoong Kristo nga nagpakatao. Nga doon na tayo mga argumento nga atong na sagapan, nasugatan, labi pa sa mga tao nga mga kaigsunan nato sa laing sikta nga mobisita sa tong balay. Nga dili man kuno kay si Birhen Maria lang. Kay kung wa pa kuno si Birhen Maria doon na pay laing babae. Na kung kana nga atong barahan sa kamaturan ug si kinsa man ang laing babae, so siya po'y angay natong daygon. Pero dili kalimod factually nga si Birhen Maria mangyud gipili. So alang-alag ato pang ilisag lain nga na naman si Birhen Maria nga nang muadto pa man kitag lain nga babae. Kay matud pa nila kasangkapan lamang instrumento lamang si Birhen Maria ug ang iyang papel natapos na human nga iyang gipanganak sa Ginoong Kristo giamuma. So mo nang naa ang ilahang pangatarungan. Pero maglibog ta ni nila kay ulahi naman gud kaayo. Kanay laging bunga sa pagbasa-basa sa Biblia nga way background may tungod sa panghuna-una gyud sa unang mga membro sa simbahan. Sila mo'y credible nga mohatag og pagtulunan tungod kay sila mismo mo'y labing una. Labaw tanan sila ang mga saksi panahon ni Ginoong Kristo. Dili kay nagsaksi ka nga wa didto. So kining niyang mga tawhana mao ni sila ang mga tao usab nga diin mga tinudluan sa mga apostoles. Mao ni sila ang mga apostolic church fathers o mga early church fathers. Unya doon na sila yung mga sinulat, mga writings nga gitipigan sa atong simbahan. Nga mo'y atong himuon sa mga references gawa sa Biblia. Muna na nga sila na mahayag nga si Birhen Maria sa kabuutan nga sa ilang dapit ila usang gihigugma tungod usab sa mga panalangin nga nadawat gikan sa Dios ngadto ni Birhen Maria ug labaw tanan ang Dios mipuyo sa siyam ka bulan ngadto kaniya ay nagpakatao. Unya matud pa ni Birhen Maria nga naa San Lucas 1:48 nga ang tanang kaliwatan mutawag kaniyag bulahan. Unya kinumduman nga kining kaliwatan mutawag kaniyag bulahan mo ning niya ang mga kaliwatan nga diin nakilambigit kaniya ning dipinsa kaniya nga milaban kaniya mitahod kaniya samtang ang mga kaaway ni Birhen Maria mo na sila ang mga kaaway nga mo nang naan sa Genesis 3:15 nga ang kaaway mao ang yawa nga nasina ni Birhen Maria tungod pinaagi ni Birhen Maria nagpakatao man ang manluluwas. So duha ka kaliwatan ang ginganlan nga kining kaliwatan nga kampi sa babay o kining kaliwatan nga kaaway sa babay na kita ray magpili og asa taniyana ari bata sa kaliwatan nga kampis babay nga maos Birhen Maria or adtos kaliwatan nga kampi sa kaaway ni Birhen Maria. Unya kaning kanunay kining kampi sa babay nga ni Birhen Maria mo ning kanunay motawag kaniyag bulahan mo na naa sa ato mga santos nga rosaryo. Unya maayo kayo good news kayo kay do na tay nakuha nga mga news mga positive news gikan yun sa internet nga ang Pakistan
misaulog sa ilahang popular kayo nga mga pilgrimage celebration kining Marian Fest. Unya, nagpasalamat ta kay duna sa day mga kaigsoon natong mga Muslims nga nahigugma gyud ni Birhen Maria. O sila mismo mo'y ninghatag o kining pagpasinungog ni Birhen Maria. Pinagis mga tao usab nga diin dunay mga arang-arangan usab nga mga sakop sa Islam religion sa atong mga kaigsoonang Muslim nga mao gyud nangunay ning sponsor sa pagpakaon sa mga tawo nga miadto sa maong kapistahan, naghimo sa mga pilgrimage. So mo ni ang nindot kayo kay kung ang atong mga kaigsoonang Muslim nga dili mga Kristiyano mihatag gyud pasidungog ni Birhen Maria, miilan ni Birhen Maria tungod sa iyang kabantugang babae usab way katarungan nga atong mga kaigsoonang mga Kristiyano makigbatok ni Birhen Maria. So, muna na nga nindot kayo ang balita tungod kay ang Pakistan sa dihang saulog sila niadtong sa kapistahan ni Birhen Maria sa iyang pagkataon niadtong September 8, 2015 karong tuiga. So, doon ay mga dato nga mga Muslims nga nihatag og kining financial, ning suporta, ning sponsor sa pagpakaon sa daghan kayong mga nanambong sa maong kapistahan. Agi usag pasalamat nila. O niya, doon ay mga espesyal kayo sab silang mga gasang na dawat sa ilang pagdebosyon ni Birhen Maria. So, ay matod pa sa usa ka imam, si Malik Rashid Mostak, sa mga Muslim sponsor usab sa pagpakaon, nga dato usab kini nga Muslim, nga mihatag og mga grasyas, mipaambit sa mga grasyag panalangin, nga may pakaon sa mga nanambong sa mong kapistahan. Nga doon sa mga milagro nga gihimo ngadto kanila sa ilang pamilya. Pinaagi ni Birhen Maria sa pagpangama ni Birhen Maria. Magit pagpangama. Pinaagi sa pagtabang ni Birhen Maria. Nya lain nagsabot sa mga kaigsunan kay gihimo natong mangluluwas Birhen Maria. Actually usa ra man ang manluluwas si Ginoong Kristo. Unya kini si Birhen Maria mo niya ang atong agianan lamang. Ay ning sampit ta kaniya unya nagpatabang lamang kita kaniya dili kay atong ingnon nga siya gyud manluluwas. So diha sa pagkamakatabang mahimo si Birhen Maria atong sampiton nga mutabang kanatog haniyo ug unsay atong mga gikinahanglan tungod kay si kinsa man kita nga mosampit sa Ginoo ug wa kitay mga mayong merito. So manang naa. So nindot kayo nga mga devotees nga gikan sa tibuok gyud Pakistan ngadto sa shrine. Nagampo ngadto ni Birhen Maria. Nangayo og pabor, nagdagkot og mga kandila, mga insinso, mga sticks. O nga, si Birhen Maria ilag yung gipasidunggan, dili kay pasidunggan ingon nga Dios. Nga all religions teach peace and love, stated a banner sponsored by Muslim organizations. That was among the other colorful hangings around the shrine. So, dunay mga nindot kayo nga mga banners. Unya, ang ato mga kaigsuona mga Muslims nga nahigugma ni Birhen Maria. Nga gila nilang Maryam sa ilahang kining Quran. So, sila mo ay ning sponsor sa mga dekorasyon sa palibot sa maong shrine nga mga colorful kayo nga gihimo nga colorful nga embroidered nga mga long scarves nga kinsa may responsable niya ni ang ato mga kaigsuonang Muslim sa Pakistan nga nahigugma ni Birhen Maria. Mihatag og dakong pagtagad kaniya. Nga matud pa lagi sa usa ka Muslim nga dugay na silang way anak. Unya nangayo sila og panabang ni Birhen Maria aron makaanak. So nakaanak usab. So muna na nga usa sa mga milagro nga nahitabo silang kinabuhi mao nang dako kayo sila og pagtagad ni Birhen Maria. So take note nga ilang pagtagad ni Birhen Maria dili kay ingog manluluwas nga pulihan ang papel ni Ginoong Kristo kundi diha sa pagpangama nga gihimong agianan alang sa mga gikinahanglan. So munang naa nga pasalamat ta nga atong mga kaigsuonang mga Muslims nagpasidungog gyud og gani diha atong nakaistorya nga usa sa mga ilahasang kuan kanang tigpaluyo sa ilahang religion nga gihigugma usab nila sa Birhen Maria tungod kay inahan ni Propeta Isa sa ilahang Quran dawat nila nga si Birhen Maria mao'y inahan ni Propeta Isa. Nga kining Propeta Isa matud nila mao si Ginoong Kristo nga atong gila nga Dios ug makagagahom natong mga Kristiyano. So nindot kayo nga
Matud pa sa usa-usab ka mga nagpilgrimage nga Mother Mary's unites Muslims and Roman Catholics. So gi-specific yun nga si Birhen Maria nag-unites diha sa relasyon diha sa gugma o kalinaw si Birhen Maria nga pinaagi gani sa iyahang popular nga kining ang statua diha sa Pakistan nga diha nagtigom why pili mga Christian Catholics o mga Muslims na diha nagkahiusa unya gipatigbabaw ang gugma o kining ang kalinaw diha kanila. So labi ang nindota. So balik ta nga si Birhen Maria may ingon nga ang tanang katawhan motawag kaniyag bulahan nga naa sa Mateo 1:48. Unya kumusta man ning atong mga kaigsunan nga nakigbatok ni Birhen Maria? Kapila man kaha nila tawgas Birhen Maria nga bulahan. Unya matod pa nila ilang butangan og sala sa Birhen Maria. Tungod kay mabasa man lagi nga ang tanang tao nakasala naa sa Roma 5:12 therefore kay si Birhen Maria tao man so apil siyang makasasala. Unya kung kana nga mga argumento mo atong lantawon, mo atong basihan. Nya si Ginoong Kristo nagpakatao man usab, buot bay pasabot nga apil sad si Ginoong Kristo. Yan ang Roma 5:12 nga ang tanang tao makasala. So nakasala po dahil si Ginoong Kristo. Na atong pangutana asang bahina nga sayang mga binuhatan nga nahimong sala. Labaw na si Birhen Maria. So tungod sa Roma 5:12 medyo ilang gi-kuridas, gi-generalize nga tungod kay ang tanang tao makasasala, gibuhatan usab nila sala si Birhen Maria. Nga labaw tanan kay si Ginoong Kristo tao man. So ug mo na itong basihan ang Roma 5:12 nga tanang tao makasasala, therefore makasasala si Ginoong Kristo. So, munang naa ang mga ilahang mga atake ni Birhen Maria. Kay panudlo man sa Santa Iglesia Katolika nga si Birhen Maria, giandam ng daan. Walay buling ni mansa sa sala. Pero ang atong makaigsunan, buhat-buhatan og sala, pero gatong pangutanaw kung sa may sa ni Birhen Maria, wa sad sila'y makita nga ikatugan nga mga bersikulos Biblia. Kay matod pa nila, magbase ta sa Biblia. So, gikan sad sa Biblia asa mang tekstuha nga si Birhen Maria nakasala. Tungod pa lang yan ang Roma 5:12 nga naingon si San Pablo nga ang tanang tao makasasala. Kuridaso na lang apil na si Birhen Maria labaw sa tanan sa Ginoong Kristo kay nagpakatao man. So manang naa nga matud pa nga ato mangkahang higugmaon ang atong inahan na dili nato himo-himuan og kasalanan. So manang naa nga daghan kayo mga isyu bahin ni Birhen Maria. Nga na pa yung mga isyu nga si Birhen Maria dagag-anak. So, kanang Birhen Maria nga dagag-anak, gisplikar naman na ni Brad Junard. So, hinaot nga, wala na unta tay madungog. Labi pa kining mga kaigsunan natong mga nakadungog, nga wa po yung mga tuon may tungod sa dugma ni Birhen Maria, may tungod sa mga titulo ni Birhen Maria. O nga, atong balikon nga daghan kay mga controversial issues. May tungod nining dugma ni Birhen Maria. Kaya, kining ang dugma ni Birhen Maria, nga matod pa nila, buhat-buhat lang sa simbahang Katoliko. Nga, dili kuno biblical. So, labi ang daghana sa ilang mga atake, may tungod ni Birhen Maria. So, munang naa nga, kinanglan nga, manubagayod kita. Nga ng atake. Nga, gibasa man to ni Brad Junard kaganiha, ang nasabutan, o nga, balido nga, kasabutan, gikan sa Catholic Bishop Conference of the Philippines. Tungod kay nakita sa itong mga kaobispuhan sa tibok Pilipinas. Ang atong dugma, ang atong mga panudlo sa Iglesia Katolika, kanunay gibirahan, kanunay gilatan, gidagmalan diya sa mga radyo, diya sa telebisyon, o bisan asa. Unya, mao man ang naang giingon nga ang mga inosente, mao intaoy biktima nga daghan kayo ang namiya sa Iglesia Katolika tungod sa way kahibangkagan. Nga muna na nga itong mabasa sa Jeremias nga din ana sa Hosea 4:6 nga tungod sa pagkaway hibangkaagan ang iyang katawhan napukan na po na sa Isaiah 5:13 muna na nga magtuon gayud kita nga sa atong pagtuon iapil na itong kasaysayan kinaas kaalam 6:22 ug kaalam 8:8 nga basahon na kasaysayan aron hibaw kita sa panghitabo nga miagi. So, ano niya nga Biblia plus kasaysayan.
Wala na ang daghan kayong kaypalo nga atong mahinagbo. Unya, ang simbahan labaw sa dako kay papel kina sa 1 Timoteo 3:15 nga mo ni ang iglesia nga haligi og sukranan sa kamatuoran. Unya, ang kining kaalam nga pinagi sa simbahan sa Efeso 3:10. Pinagi sa iglesia masayran ang kaalam sa Dios. Muna na nga doon na kitay teaching authority, the church magisterium. Nga, usa sa mga dugma ni Virgin Maria, wala niyang the perpetual virginity of Mary. So, mayong itag the perpetual virginity of Mary, kining Mary of Nazareth, is expressed in 3 parts. Number 1, in her virginal conception of Christ. Ikaduha, in giving birth to Christ, and her continuing virginity after His birth. Muna yung gitawag o virginitas antepartum. Kung birhen pa siya nga sa wala pa ipanganak si Ginoong Kristo. Nga natay gitawag nga virginitas in parto. Muna niyang virginity during birth. Diya sa pagpakatao nga natay gitawag og virginitas postpartum. Muna niyang birhen gyapon nagpabiling birhen si Virgin Maria bisan nanganak na ni Ginoong Kristo. Nga the usage of this triple formula to express the fullness of this mystery of faith becomes standard with Saint Augustine ato mga tuig 354 ngadto tuig 430. Tugod kay dunay mga panaglalis nining mga pagpasidungog nila kaniadto ni Virgin Maria nga matud pa human si Virgin Maria nanganak dili na virgin o gani do na kitay mga philosophers karon nga mga maayo sa medisina ngailang kining question may tungod sa virginity. Kini ang atong natural nga pinagis medisina. Kini ang afterbirth. Og bisan gani sa pag after na ning undergo og sexual intercourse matud pa nila pinagis medisina dili na birhen si Virgin Maria. Na take note nga daghan usab sila og mga pasangil nga si Virgin Maria human nanganak ni Ginoong Kristo dunay daghang mga igsuon. Nya gi-explain naman to ganiha ni Brad Junard nga ngatong ipuno mao nga dunay mga brothers and sisters nga gi-mention sa Biblia pero ang mga Bible scholars ming matuod nga mao kini ang termino nga gigamit sa mga igsuon kining gitawag og igsuon ni Ginoong Kristo that refers to mga parinti lamang ni Ginoong Kristo. Nya lamang yung mangugat man gyud sila nga human na tao si Ginoong Kristo daghan kay igsuon si Ginoong Kristo pero may bulong ta nga pagkamatay ni Ginoong Kristo si San Juan ra may gitugyanan nga wa sa ibutang sa Biblia nga si San Juan anak ug igsuon ni Ginoong Kristo. Nya pangutana daghan matay igsuon si Ginoong Kristo nganong didto man gitugyan ni Virgin Maria si Virgin Maria didto man gitugyan ni San Juan ni Ginoong Kristo. Nga labaw sanan wa tay mabasa litra por litra nga nitugon nga atong Ginoo nga San Juan wa man diri akong mga igsuon akong ibili nimo sa Virgin Maria o gi-turn over ngadto sa akong mga igsuon. So manang naa kiniliging magbasa sa Biblia nga magbasa-basa lang walay background mahitungod sa inubdan gyud sa maong libro kayon duman nga ang libro sa palaod dunay final nga mo pasabot mao ang Korte Suprema nga atong mga abogado nga nagtuon mayngon mausab ang libro nga ang Biblia walain usab nga mohimo niya ng panudlo nga labing insakto nga dili masayop mausad ang Santa Iglesia Katolika tungod ka siya mo'y tag-iya nining maong libruha. O nga daghan kayong namugna nga mga sikta tungod lang sa pagbasa-basag Biblia. Kay nakabasa lag San Mateo 28:19 ngadto 20 nga panlakaw mo sa tibok kalibutan. Igor kay nagbasa, nagtuo sab siya nga apil siya sa maong sugo og naghimo no sab og iyahang kaugalingong sikta. So mga naibantayan nato nga kung si bisan kinsa na lang manudlo, take note nga sa tibok kalibutan, matud pa sa survey dunay 43,000 kapin ka mga nagkalalaing sikta nga nanudlo ginamit ang Biblia. Nang pangutana, asa may insakto niining 43,000 taliwala sa nagkalalaing mga hubat o pagpanudlo diha sa Biblia. Naay nanudlo nga si Ginoong Kristo Dios, do na po'y nanudlo nga dili Dios. Unya labihan pagdagana napay nanudlo nga si San Miguel Arcangel maura kuno si Ginoong Kristo nasa may tinuod nining tanan.
Labaw sa tanan ang tag-iya gyud dunay katungod ang tag-iya sa maong libro nga maong Biblia, dunay katungod sa pagpanudlo ug walain ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug kadaghan na nato balik-balika nga siya ang nag-compile, siya ang nangahas sa pagtigom sa mga libro ug mikabat og 35,000 ancient copies ang mga libro nga natapok sa usa ka lugar tungod usab sa sugo samahan sa Santa Iglesia. So muna na nga natapok na ang mga libro, mga secret writings, o nga taliwala sa 35,000 ancient copies. Buktong lamang ang 27 ka libro mo'y tugutan nga iapil, mo'y napilian, pinagi sa kanon sa Iglesia Katolika o gipublikar o nakumpleto niyaning tuig na year 405 AD. So, gikan sa year 405 AD, namugna ang Latin Vulgate nga Biblia, ang pinakaunang libro, ang pinakaunang hubad sa Biblia. Tugod kay ang mga writings gikan man sa tulo ka pinulungan nagkalain, so mananaa nga gihubad into Latin, ang official, ang unang gipublikar sa Santa Iglesia Katolika tuig 405 AD pa. So wa pay bisan usa ka mga sikta niya ng panahon na nagda sa pagtulunan ni Ginoong Hesukristo bugtong ang Iglesia Katolika lamang. O gani ang kasaysayan may matuod nga for almost 1,000 years, only the Catholic Church is the Christian church all over the world. So, why laing nanudlo? Taliwala sa mga Kristiyanidad, sa Kristiyano, why laing nanudlo o nagdaa sa mga Ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan, sud sa kapinso sa kalibo, wala ang Iglesia Katolika lamang. Ang nagbansiwag sa tibuok kalibutan, mo'y pinakauna, mo'y pinakatiguang nga reliyon sa tanan, sa tibuok kalibutan sa tanang reliyon. O niya, ang Iglesia Katolika, mo'y naglabing una, o mo'y labing makatrace sa iyang gigikanan, nga walay bugto ang kutay sa mga membro o pangulo, gikan ni San Pedro. Hangtod karong mga tuiga, nagbansiwag ang 266 ka mga pangulo sa Iglesia Katolika. Na og doon na may pangulo, doon na may grupo nga, doon na pangulo nga way membro. Siyempre, doon na sa mga daghan kay mga membro nga walay mga bugto ang kutay sa mga membro. Gikan ni Ginoong Kristo ngadto sa mga apostoles, hangtod karong mga tuiga, bugtong ang Iglesia Katolika ang walay bugto nga kutay sa mga membro ug pangulo. Tungod kay way laing iglesia ang itukod sa atong Ginoo, ang simbahang Katoliko lamang og labaw sa tanan, ang simbahang Katoliko lamang ang ningdipinsa, ang mi claim sa merito ni Birhen Maria. Tungod kay siya lamang ang simbahan nga iya usab ni Birhen Maria. Iya ni Ginoong Kristo tungod kay ang anak man ni Birhen Maria ang magtutukod dining simbahana. So, agig dugang usab sa atong tema, atong ibalik ni Brad Junard, unya siguro dunay mga text atong entertainon usab karong tiud-tiud. So, salamat kayo, Brother. Nya, naay nag-text din sa last 3 digits, number 5 to 8. Matod pa niya, good morning, sir. Naminaw ko ninyo karon dali ni sa Pilocoban, Tambulig. So, kanimo, Ma'am Dali, salamat kayo sa imuhang pag-text o sa pagpaminaw sa imuhang programa. So, hinaot mi nga sa imuhang pagpaminaw, maka-share po ka sa imuhang kasilinganan. Haron nga magtinabangay ta sa pagpasabot, kabahin, sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Niya, lain pa nga ato ang pagkaisgutan, mao gining kabahin gyapon ni Birhen Maria. Kinilaging gitawag o gano magini si Birhen Maria nahimo mang inahan sa Dios. Nya pagkaman ato nini ato ang isgutan gayon si Senyor San Miguel o ang mga sponsors dayon. Ngano man gining si Santa Maria gitawag man og inahan sa Dios. Niya sa credo sa mga apostoles ginaingon nahimugso siya ni Maria nga ulay. Niya ang konsilyo sa Efeso niadtong 431 uban ni Santo Cirilo na mahayag kung adunay si bisan kinsa nga dili mo kumpisal nga ang Emmanuel o si Kristo nga diha sa kamatuoran og nga niining paagiha ang santa og ulay sa kanunay inahan sa Dios.
Tungod sa tawhanong paagi, iyang gianak ang pulong sa Dios na himong unod, tao, matinunglo siya. Tumawag na ito ang panudlo. Denzinger 113. Ngayong uban lagi, muingon nga, kung inahan sa Dios, di nahimo na noon siyang labaw sa Dios. Na nahimo na siyang Diyosa sa simbahang Katolika. Giwala na si Kristo. Kaya ang inahan, labaw man sa anak. Mabarato nang ipasabot. Sana kayo, kasayop kayo nga pagsabot. Si Elizabeth maingon sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 42. Ngano kaha nga mianhiman kanako ang inahan sa akong Ginoo. Sa Hebro, ang pulong Ginoo gitawag nga Adonai, nga ilang gitawag pagtahod sa Dios. Dunay duha ka punto sa kamatuoran. Sa Hebreo Kapitulo 2, versikulo 14, si Santa Maria, tinuod gayod nga inahan sanglit, nagagikan kaniya ang pagkamugna sa tawhanong kinaiya ni Kristo sama sa ubang inahan. Nasa Hebreo Kapitulo 2, versikulo 14. Ikaduhang punto nga kamatuoran, si Santa Maria tinuod nga inahan sa Dios. Diha sa iyang pagsamkon o sa pag-anak sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Nasa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Arita sa kahulugan sa inahan. Unsa man meaning aning inahan? Aning uban man gud makaingon lag inahan, moingon day labaw sa anak. Without considering the meaning sa pulong, kining term nga inahan. Ang pulong inahan wala nang magkahulugan nga ang tanan nagagikan gayud kaniya o ayha pa matawag nga usa ka inahan. Sanglit diha sa anak dili man ang tanan nagagikan sa iyang inahan. Una, ang kalag sa anak nagagikan man sa Dios. Ikaduha, ang tawhanon o lawasnon kabahin aduna unsay nagigikan sa amahan. Mga diksyonaryo, ang kahulugan sa inahan mao ang to give birth o nanganak. Nana sa Webster 9th Collegiate Dictionary, pahina 774. Busa, bisan tuod nga ang pagka-Dios wala nagagikan kang Santa Maria, mahimo gihapon ang pagtawag kaniya nga inahan sa Dios. Sanglit ang inahan ang iyang gisamkon o gianak Dios man. So, klaro kayo mga pinangga. Mga pangatarungan, ang pagkainahan o pagkaanak relasyon sa duha ka persona. Ang pagkainahan usa ka relasyon sa duha ka persona sa inahan o sa anak. Kamatuoran ni ana sa dihang mopaila ang anak sa iyang inahan, moingon siya, ang akong inahan. San Lucas 8:21. Og walay tawo nga moingon kini ang inahan sa akong tawhanong kinaiya. Busa, sanglit ang gisamkon ni Santa Maria ang anak man sa Dios, ang ikaduhang persona nga mao si Hesus nga Dios, si Santa Maria inahan sa Dios. Dugang niini, klaro nga si Santa Maria inahan sa personang Hesus o kini gipamatud-an sa kasulatan sa kasal sa Kana ginaingon sa Juan Kapitulo 2 versikulo 1. Og didto ang inahan Hesus. Ang inahan nga gihisgutan mao si Santa Maria. Ang iyang anak mao si Hesus, ang ikaduhang persona sa Dios. Busa si Santa Maria inahan sa ikaduhang persona sa Dios, ug sanglit ang ikaduhang persona sa Dios, Dios man, nan si Santa Maria inahan sa Dios. Ikaduha, ang kinaiya mahimong ipangmatang o predicated sa persona. Ang ikaduhang katarungan sa pagkainahan sa Dios ni Santa Maria nagsumikad sa kamatuoran sa prinsipyo sa hypostatic union. Ang pulong hypostatic gikan sa pulong Latin nga hypostasis nga nagkahulugan og persona. Nana atong mabasa sa Theology of Christ Sources by Vincent Zamoyta. Sanglit ang ikaduhang persona sa Dios mao man ang niusa sa tawhanong kinaiya nga napurma diha kang Santa Maria karon, ang gianak ni Maria diha sa tawhanong paagi nga mao ang tawhanong kinaiya sa Ginoo. Apan kining tawhanong kinaiya mahimo umang ipangmatang sa persona. Nato nang mabasa
sa Fundamentals of Catholic Dogma by Dr. Ludwig, 4th edition, 1974. Dayag nga mahimong litukon nga ang gisamkon o gianak ni Santa Maria mao ang ikaduhang persona ug ang kasulatan nagmatuod niini si Anghel Gabriel namulong mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. San Lucas kapitulo 1 bersikulo 35. Ang termino nga anak sa Dios usa man kapag matuod sa pagkapersona. Busa ang gisamkon ni Santa Maria, mao man ang anak sa Dios. Ang ikaduhang persona, busa niining tungura, ang tawhanong kinaiya, gipang matang sa ikaduhang persona, o busa ang pag-ingon nga si Santa Maria, inahan sa anak sa Dios. Susama ra og kahulugan sa pag-ingon nga si Santa Maria, inahan sa ikaduhang persona sa Dios. Ug sanglit ang ikaduhang persona sa Dios, Dios man. Susama ra usab kini og kahulugan sa pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Dios. Ug busa pagahinumduman sa tanang magtuto sa matag litok nila sa kamatuoran nga si Santa Maria inahan sa Dios ang gipasabot diha sa pulong Dios mao ang ikaduhang persona sa Dios nga nagpakatao. Ikatulo, ang pagtawag ni Jesus nga babae kang Santa Maria. Si Jesus maingon samtang anaa siya sa cross, babae ang imong anak. Ang pulong babae, adunay lahi nga kahulugan sa Griego, nga pagkasulat gigamit ang pulong gone, nga gikan sa pulong ginumay, nga nagpasabot, hinungdan sa pagtungha. Kaya si Santa Maria, mao man ang hinungdan sa pagtungha kang Jesus. Nana sa Strong Concordance, numero 12, 21. Sa ato pa, maklaro nga ang pagtawag ni Jesus kang Maria ginamit ang pulong babae. Iyang gila nga si Santa Maria kabahin sa hinungdan sa iyang pagtungha diha sa iyang pagkatao ug busa usa kini kakamatuoran nga sanglit ang hinungdan sa pagtungha sa usa ka tawo sa kalibutan. Ginatawag man nga inahan. Giila di ni Jesus ang pagkainahan ni Santa Maria. Nganha kaniya. Pinaagi sa pagpaklaro nga si Santa Maria diha sa iyang pagkainahan. Hinungdan usab di ay kini sa iyang pagtungha diha sa iyang tawhanong kinaiya. So, mao kana ang atuang eksplanasyon kabahin sa pagkainahan sa Dios ni Birhen Maria. Gani diha sa Biblia atong mabasa na diha sa San Mateo kapitulo 1 bersikulo 23. Nagkanayon ang usa ka babaeng ulay magmabdos og muanak og lalaki ug nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Si Santa Isabel nga napuno sa espiritu miila kang Maria nga inahan sa Ginoo, inahan sa iyang Ginoo. Ang Lucas kapitulo 1 bersikulo 43 nagkanayon, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo og ang ngayang masayran nga ang Ginoo mao ang Dios. Ang Salmo kapitulo 86 bersikulo 15 nag-ingon, ikaw o Ginoo mao ang Dios. So tin-aw nga ang Ginoo mao ang Dios og si Jesus mao ang Ginoo sa tanan. Naa sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 36 nagkanayon, nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesus nga mao ang Ginoo sa tanan. So klaro nga si Jesus mao ang Ginoo sa tanan niya sa Salmo 86:15. Ang Ginoo mao man ang Dios niya sa Birhen Maria mao man ang hinungdan sa pagtungma ni Ginoong Jesucristo nga mao ang Ginoo o Dios. Therefore, si Birhen Maria mao ang inahan sa Dios. So, tinaw kayo pinangga ang ato ang paghatag o pagpasabot kabahin niining pagkainahan ni Birhen Maria sa Dios. Ang uban maingon ra ba nga dunay 7 ka titulo ni Birhen Maria nga moingon dayon sila the 7 steps to deity. Muna nga ilahara po ng pagsabot. Pero walay panudlo ang simbahan Katoliko nga si Birhen Maria nahimong
Dios sa simbahan Katoliko. Kung dili si Birhen Maria, usa sa mga palaan nga mao'y nagdala sa tinubdan sa kinabuhi, buhat 3:15. Walay opisyal o libro simbahan Katoliko nga nagtudlo nga si Birhen Maria usa ka Dios. Kana ilalang lamang ng binuhat aron lamang madaot ang imahe ug maglibog ang inosenteng Katoliko ug mulayat sa lain nga turil nga tinukod sa mga tao. Atong hinumduman nga sa San Mateo 28:19-20, mingon atong Ginoo, panlakaw kamo. Wala mingon atong Ginoo, panlakaw mo og kompetensya pagtukod mo sikta aron inyo kung kompetensaan. Kung dili kanang pagpanlakaw, pagtapang na sa pagsangyaw sa kamatuoran, dili pagsaway sa simbahan nga gitukod sa atuang Ginoong Jesucristo. So, alang sa dugang pa og paghisgot kang Senior San Miguel, ako kamong ibalik kang Brad Earl Sanchez ug alang usab sa mga sponsors, Brad Earl. So, ako kamong ibalik kang Brad Earl Sanchez. Salamat kayo, Brad Junard, nga usa-usab sa atuang hisgutan, maugyod ang papel ni San Miguel Arcangel. Nga diin, hapit na usab ang kafistahan dinhi sa lungsod sa Mahayag. Tungod kay ang patron saint sa lungsod sa Mahayag mao si San Miguel Arcangel. Sa dili pa ta mo adto atong pasalamatan ang atong mga sponsors nga maugyoy hinungdan nga nagbaliko ng atong tulumanon. Kung ikaw gigutom, duawa ang Patilo na Snacks Center nga diin na maligya sa lamian kayo nga mga snacks. Sama sa banana Q, banana turon, kamote Q, maruyang saging, tempura, fishball, nga naay mga sweet and spicy flavor. Mamili lang mo. Doon ay mga waffle, binangkal, binoylos, hotcake sa tag 5 pesos sa kada klase. O galang sa katagbawan sa imong kauhaw tungod sa kainit nining panahon na, adaw na usab kit sila mga mango shake, avocado shake, mga nagalain nga mga doon na po sila shake nga mineral nga tubig. So og dili mo sa shake nga iyong parisan iyong snacks, nasa sila mineral nga tubig. Mga bugnaw kayo. Nga pang-contrast kainit. Labi pa nga atong likayan yod ang mga heat strokes karong panahon na. Ito kini mahimutang sa public market gayod sa lungsod sa Dumingag sa Bogad Lisor. Tapad sa Prima Pharmacy. Nga gipanag-iya kini o gidumala sa mahigalaon kayo og mababihon nga si Brad Edgar o Sister Leah Patilona. Nga sa laing bahin kung ikaw mangitag balot o Pinoy, itlog sa broiler sa barato kayo nga presyo. Sa tag 5 pesos ang usa, barato kayo. Pakikita lang sa magtiayong Tuto o Lodi Ramayrat. O kadto na usab sila piso sa tag 25 pesos ang usa. Piso sa tag 25 pesos ang usa lang. So barato kayo. Gusto mamuhi og broiler na sila mga piso nga tag 25 pesos lamang ang matag usa. Sila nahimutang sa Dumingag, Mahayag sa Bogad Lisor. Nga tapat gayud usab sa Patilona Snack Center. So muna na nga og ganahan mo adto mo sa waylain atong kaduulan diha sa lungsod sa Dumingag. Sa ato nang giistorya sunahan nga to sa sponsor nga lain si retired Colonel Nolito Navarro nga mao gyoy nag-donate ning atong mga gadgets, atong mga wireless microphones. O niya si Brad Al Ritolia nga atong higala diha sa Facebook nga kanunay usad nagsunod ni atong tulumanon pinagi sa YouTube. Iwan ang Council 7610 sa Knights of Columbus sa Mulavi. Pinagi sa atong grand night nga si Dr. Felix M. Sande. Kung gusto ka mo og mga lugar nga diin adto mo managtapok, mga conventions, seminars, mga conferences, or bisan unsa nga panagtigom-tigom, reunions, may mo kamong mugamit sa lugar sa Knights of Columbus Council 76 building nga namahimutang sa likod gayud unahan gamay sa First Consolidated Bank. Unahan lang gamay sa Grace Gospel Church of Christ sa lungsod sa Mulabi nga likod usab sa First Consolidated Bank. May mo kamong mo-contact sa to ang grand night si Dr. Felix M. Sande na sa Blanche Hospital sa Mulabi. Nga may mo usab kamong mo-contact ni Brad Felipe Son Sr. ang ato ang secretary sa Council 7610 Knights of Columbus. Treasurer rather. Kunya may mo usab mong mo-contact rin ako kaya ato sad mong isanction ngadto kanila. So gusto mo o lugar nga diin managtapok, reunions, mga conferences ug ban pa, makakubunet ka na og 100 persons ngadto pataas. So
Doon lang mo ni Dr. Felix M. Sande, makita ninyo sa Plancha Hospital. Although na siya cell number, pero dili, private naman ko diyang cell number. Pero mahimo ka mong muduol ka na to. O ni Brad Felipe Son Jr., ang proprietor sa Evan Road Marketing das lungsod sa Molave. So, ang atong hisgutan, mao si San Miguel Arcangel. Nga, daghan kayo, naglibog. Nga, unsa man ni si San Miguel Arcangel, nga, gihimo man, nga, sa Simbahang Katoliko, gipasidunggan man. Nga, mao sa ni patron dinhi sa patron saint dinhi sa lungsod sa Mahayag, o sa mga ubang nagkalaing dapit sa tibok kalibutan. Nga, ang Simbahang Katoliko, dunay panudlo nga, dunay upat ka mga of offices
Okay, mga kaigsunan. So, murag na lubat ang ato ang microphone, wireless microphone. So, naay mga kagmay nga technical problem din eh. So, arita sa naandan nga microphone din sa DXUM. So, Brother Earl, so, alang sa wala gyud lobat gyud Brother Earl ang battery. Lobat. So, ngayon dispensa sa mga naminaw no kaya to ang wireless nalubat. Wala ba tay backup na Brother Earl, no? So, alang sa dugang nga pagpasabot pinangga kabahin nining patron saint sa tuang lungsod sa Mahayag kang Saint Michael. Although ang celebration gid niini mao September 29, pero ang importante niini kinsa gipahinungdan mao na labihang importante. So kung ato ang tanawon ang titulo ni Saint Michael, kahulugan kana og sa in English og who is like God niya. Si usa ni siya sa mga archangels nga mga spiritual beings of the highest rank created by God before the beginning of the world. So kining mga anghel, mga arkanghel, mga espiritu ni sila naagid sa pinakataas nga rangko nga gihimo sa Dios sa wala pa buhata pagsugod ang kalibutan niya. They have no material body and are immortal. Their name is given according to the mission they have received from God. Mao ni si Saint Michael kay niining September 29 doon na may tulo ka mga arkanghel nga gisaulog. Si Saint Michael, si Gabriel, Saint Gabriel og si Saint Raphael, mga archangels. Niya kini si Saint Michael, ako nang giingon ganiha, whose name means who is like God, was assigned to fight the devil. He was appointed to cast Lucifer out of paradise for challenging the sovereignty of God. Siya ang gitahasan no sa pagpalagpot kang Lucifer gikan sa paraiso. Kay lagi may challenge man si Lucifer sa gahom sa Dios. Nya si Saint Michael usab mitabang sa tuang mga inadlaw-adlaw nga mga pagsulay, mga paningkamot, mga pangningkamot alang sa paglupig sa mga kang Satanas sa mga tentasyon. Nya sa ato pong mabasa sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 10 nga si Saint Michael iyag yung nabuntog si Satanas nga the apocalyptic war at the end of times. Nasa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 10. Nya kini si San Gabriel, meaning nini the power of God, received the mission to proclaim God's almighty power. He was sent to announce the birth of Jesus to the Virgin Mary. Kung natong hinumduman, siya ang gipadala sa Ginoo ngadto kang Birhen Maria. Nasa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 35. Ngayang gipahibalo San Lucas kapitulo 1 bersikulo 28. Iyang gipahibalo si Birhen Maria nga magsamkon nga Ginoong Hesus. Nya si San Gabriel naapod siya kagahom nga mag-assist nato sa tuang mga desperado kayo nga mga kaso, mga sitwasyon sa itong kinabuhi o sa pagprotektar nato sa proclaim, pag-announce sa pulong sa Dios sama sa atong gibuhat sa pag-proclaim o pagsangyaw sa pulong sa Dios dias kaanginan. Siya ang atoang tigprotektar. So, mao na si San Gabriel. Unya kini si San Raphael, usa po ni ka archangel, usa ang iya pangalan buti pasabot medicine of God, was appointed to cure sickness of the spirit and of the body. So kung doon natay mga gitawag na to og spiritual dryness, mo man ito ang kasagara ang gitawag sa uban pod, gitawag po na siya kang Saint Ignacio of Loyola, gitawag na siya og kining dissolution. Nya kang Saint John of the Cross, gitawag pod na og kining the dark night of the soul. Kanang gitawag na to spiritual dryness. Ang uban mayon bisag kung saon kog simba, bisag kung saon ako kining ampo, bisag kung saon ako pagpuyo dias pagkamatarong,
bisag kung saan ako sampit sa Dios, bisag kung saan ako pag kinabuhi di as pagkamatarong, wa man ginako ma-feel ang presensya sa Dios. Muna nga usa niya na ang makatabang mao kini si San Rafael, the medicine of God, nga magpatabang taniya haron maayo ni ang atoang sakit sa espiritu kanang gitawag og desolation, the dark night of the soul, o spiritual dryness, nga murabag wa nato masinati nga ang Dios wala nato, pero sa tinuoray ang Dios mas duol pa sa atoang giginhawa nga hangin. Mao na ang kamatuoran. Mao na nga ato lang sampiton si San Rafael aron matabangan ta mawagtang ni ato ang spiritual dryness o kining pagkawala gid nato ma-feel ang presensya sa Dios. O kana po natay mga sakit, so makatabang po ni si San Rafael. Kay sa Tobias 12:12 kining mga anghel, San Lucas 1:70 ang mga anghel mga balaan man makatabang ni kay sila mao itigdala sa atong mga pagampo diha atubangan sa Dios. Tobias 12:12. Gani kini si San Rafael gipadala haron sa paggiya kang Tobias sa iyahang pagpanaw og nagprotektar kang Tobias sa mga demonyo og nag-ayo kang Tobias kang tubit sa iyahang pagkabuta. Sumono si San Rafael. So karon nahibalo ta nga kining mga anghel si San Michael nga mao ang patron saint sa lungsod sa Mahayag nga magsaulog karong kapistahan karong Setyembre 24. Si San Gabriel o si San Rafael mao ni ang mga archangels. So alang sa dugang, ako kamong ibalik kang Brad Earl Sanchez. Dugang pa nga lamdag o katinawan kabahin sa ato ang gisgutan karon. Brother Earl, Dagayong salamat Brad Junard unya atong dungagan nga kani si San Michael, Saint Michael, usa sa mga arkangheles sa atong Ginoong Kristo, sa Dios nga mo'y tinugyanan usab o general sa tanang mga kasundaluhan nga mga anghel nga nakig-away sa kaaway sa atong Ginoo. Nga si Saint Michael gitawag ni Commander-in-Chief of all the hierarchies of the heavenly host. He is usually known as the angel who defeated Lucifer and his followers in the first rebellion of creatures against God. By his battle cry, Michael, meaning who is like unto God. He is named Michael. He is first defender of Jesus Christ in his sacred humanity and of the Blessed Virgin Mary and the mystery of incarnation. So, he also usually associated with the miracles, manifesting the almighty power of God with the Blessed Virgin Mary. Asa na ito mabasa? Naani sa Daniel 10:12, Daniel 12:1, o sa Apocalypse 12:1. Kini nga itong Revelation. So, dako kayong papel ni San Miguel Arcangel diha sa Iglesia Katolika ni Birhen Maria, kay mao gyud ni ang protector sa simbahan mo nang naa nga gawa sa balang Espiritu Santo nga gipada sa atong Ginoo, lig-o ng simbahan nga wa gyud mapukan gikan sa anyo 33. Unya gisaad sa atong Ginoo nga bisan hanggang haas kamatayon dili makalumpag nining Santa Iglesia Katolika. Manato mabasa sa Mateo 16:18. So usa sa mga haligi ug sukaranan diha sa puwersa aron nga dili malumpag ang Santa Iglesia Katolika mao gyud si San Miguel Arcangel. Mo ni atong pasidunggan si San Miguel Arcangel karong unsang pitsahang fiesta diri karong Pitsa 24 mo atong kafistahan dinhi sa lungsod sa Mahayag. Nya mo kini ang papel ni San Miguel Arcangel diha sa simbahan Katoliko in general. So kay duman nga ang simbahan Katoliko labihan dagana nga mga influensyado o gamhanan nga mga imperyo na nakigbatok kaniya. Gikan sa panahon ni Nero ug hangtod na na-convert ang the first Christian emperor in the history walain si Constantine the Great. Magkatawa ta Brad Junard, labi pa si Brad Jan nga kini si ang atong simbahan nga Katoliko. Moingon sila nga dili kuno ni matuod nga simbahan tungod kay ang nagtukod si Constantine the Great. Mao ni niya ang naa sa kasaysayan nga ilahang lantawon. Pero kung atong lantawon na kasaysayan wa gyud tay litra por litra mabasa nga si Constantine the Great mo'y founder sa Iglesia Katolika. Muna na ang sa atong mga pangatarungan
Wala na nga mahingon kita nga doon na bay balay nga maguna wala pa matao ang panday. Doon na bay balay nga natukod wa pa gani matao ang panday. Kaya wa pa si Constantine the Great. Doon na may 25 ka Santo Papa ang Iglesia Katolika. So doon na 25 ka mga pangulo ang Iglesia Katolika. Usa pa ni natao si Constantine the Great. Nga mo nang naa nga mo na gingog argumentum contra factum. An argument contrary to a fact is not valid. Kay naatay mga dokumento nga doon na 25 ka mga pangulong ng Iglesia Katolika usa pa na tao si Constantine the Great. Ato galing hisgutan gamay ni si Constantine the Great kay mao man gyud ni ang kanunay sa nilang gamit-gamiton nga naa gyud tay libro ani Brad Junard nga duha gyud ni ka libro nga baga kay cover naa gyud ni balay nga wa pa lang ni nako mahuman og basa pero usa ni sa atong nabasahan nga ang nagtukod kuno sa Iglesia Katolika si Constantine the Great. Nagambot ug asa sila gikag standard nga mga referensya gikan siguro sa ilahang to history. Nga kini si Constantine the Great natao man ni atong February 27, tuig 272 anno Domini. Nga namatay ni atong March 22, tuig 337 anno Domini. Nga sawa pa si matao do na 25 ka Santo Papa. Unya ang ika-25 nga Santo Papa mao ni si Saint Denis sa mga tuig 259 to 268 anno Domini. So mo lang naa nga maingon sila na Constantine the Great mo laging ang atong argumento mo lang naa nga doon na bay balay nga naguna wa pa ang panday doon na bay balay nga natukod wa pa gani matawo ang balay tungod kay wa pa si Constantine the Great doon na 25 ka Santo Papa o mga pangulo ang Iglesia Katolika usa pa na tawo ni si Constantine the Great. So muna na ang argumentum contra factum. Munya wa sa litra por litra except that Constantine the Great was the first Christian emperor converted into Christianity. The Roman emperor that converted into Christianity who give the Edict of Milan. Unsa man ning Edict of Milan? Usa kini ka religious toleration nga ang Iglesia Katolika mahimo na nga mopasundayag nga mopaila diha sa publiko, magsaulog og misa diha sa publiko, dili na magtago-tago in town dito sa mga catacombs. So mo niya ang kasaysayan, pero nahibong ta ni ato mga kaigsunan kay buhat-buhatan mag-istorya nga kining kontra documentum nga wa gyud tay mabasang basihanan bisag og si Brad Junard pa bisag putos sa buwad wa gyud tay mabasa ni ana. Pero di nato ka unsa na ika-hingawa tungod kay ang kaaway sa Dios kanunay mangyong muguba. Muna na ang kining kaaway sa Dios nga mao ang Satanas. Kining dautan kanunay mangyong mutuis kamaturan. Nga naman na sa buhat 3 CGs nga kining mga anak sa yawa kanunay mutuis kamaturan. Nga sa Juan 8:44 nga ang yawa mo'y amahan sa bakak. So mo niya nga ang mga anak pod nga anak sa yawa mo sa ning mga bakakon kanunay isang mutuis kamaturan matud pa sa buhat 3 CGs. So impas gapas ng pangatarungan nga si Constantine the Great. So man na nga wa magsugod di Constantine the Great where in fact the history nagsaysay lamang nga the first Christian emperor nga na-convert into Christian. Unya balik ta nga ligon kay ang Iglesia Katolika tungod kay labihan daghana sa mga imperyo. Ug atong basahon sa kasaysayan daghan kayo ang mga great empires nga nangapuka na. Kung atong basahon sa kasaysayan, ang mga pangalan na lang ang naa sa kasaysayan nga atong mabasa. So, ang maong mga grupo, wala na yun nag-exist. So, muna na nga, ang Iglesia Katolika, giatbangan o nagkalalaing mga gamhanan, mga nasod, usab. Mga gamhanan, mga imperyo, mga lideres, mga hari. Ug doon na pa'y nakigbatok, or in fact, sa pagkatuig 1500 ang amahan sa protestante nga si Martin Luther may rebuilde o nga naghimo giyang mga kagaling mga findings nakigbatok sa Iglesia Katolika o gikan ni Martin Luther dunay 43,000 kapin ka nagkalalaing sikta ang nagtabang sa pagguba pag-atake sa Iglesia Katolika. Nakigbatok mga counterfeit churches nga kaaway sa Iglesia Katolika. Dili kay kaaway nga kining duguon yun nga kaaway, kundi dili kaaway sa pagtuo, diha sa doktrina, mas panudlo. So kaning 35,000 43,000 ancient copies, kaning mga nagkalaing sikta
43,000 kapin ka nakalaing sikta sa tibuok kalibutan nga nakig-away sa Iglesia Katolika. Wa gyud malumpag ang Iglesia Katolika. Tungod kay sa ato nang gikaingon nga usa kini sa mga haligi usab diha sa puwersa sa pangagamhanan sa Dios mao si Senior San Miguel Arcangel nga siya mo ay Commander-in-Chief. Nga siya mo ay Guardian of the Catholic Church. Labaw tanan siya usay nagbantay kanunay ni Birhen Maria sa bisan asang panaw na Birhen Maria aron dili may tumpawak sa kadautan si Birhen Maria, labi pa sa dihang nagmabdos pa sa Birhen Maria ni Ginoong Kristo. Kaya maingon tayo natong magkison, asa man na mabasa litra por litras Biblia. Kaya duman nga ang Biblia is part of the truth, but not the whole truth. And the Catholic Church mo'y bugtong dunay katungod nga manudlo tungod kay ang espiritu sa kamaturan mo'y magtultol sa tibok kamaturan. Nana San Juan 16:13. Unya sa Lucas 12:12 ay tudluan kamo sa Espiritu Santo kun unsay angay nga isulti. Unya mo nang pinagi sa iglesia, pinagi sa simbahan, masayran ang kaalam sa Dios. Atong mabasa sa Efeso 3:10 nga pinagi sa iglesia, masayran ang kaalam sa Dios. Unya sa 1 Timoteo 3:15 ang iglesia mo'y sukaranan o haligi, haligi o sukaranan sa kamaturan. Muna na nga dili kay Biblia lang. Where in fact, ang Iglesia Katolika nanudlo wa pa Biblia. Kay Biblia diri na publish, na kompleto sa year 405 Anno Domini. Samtang si Ginoong Kristo ang mga apostoles wa pa New Testament, where in fact si Saint Mateo nagsulat sa iyang libro dinhi naman nagsugod sa mga 39 Anno Domini. So nagsangyaw sila, si Ginoong Kristo nagsangyaw, kuyog-kuyog ang mga apostoles, orally spoken, ug unsay na dungga nila gikan gayud sa baba ni Ginoong Kristo, mao sa ang ilang gipaambit, wa sila moingon nga sigon sa mabasa nining among gidalang basahon. Lahi karon kay usa sa mga lances nga gamiton ang mga biblical text aron nga ang mga kaigsunan natong way tuon mamaya sa Iglesia Katolika. Daghan kayo ang mga teksto pang gamiton, ipahaom sa ilang mga panudlo. Pero kung atong subayon sa mapanalitan kanang San Mateo 16:18, daghan man kay mo gawin niya nga gitukod ang simbahan nga ipatuupod nga ang ilang simbahan, ang ilang pundok nga gipasakupan mo nang mabasa sa San Mateo 16:18. Pero kung atong i-authenticate kana naabang mag-fact finder ta, way lain nga kung atong lantawon kining mga pundukan natukod lamang human sa 1,000 o 800 ka mga katuigan. Samtang gikan sa 1,000 ka katuigan, human mo sa Kristus langit, bugtong ang Iglesia Katolika lamang ang simbahan taliwala sa Kristyanidad. So, kining mga kaigsunan nato nga naa sa lain sikta, although di man kaingon og ato ni silang giatake, kundili ang kamaturan mo atong gipaambit. Kung mogamit tag mga tekstos Biblia, ipahaom nato nga dili kita mo'y matuod nga magtutudlo, dili kita mo'y simbahan nga gitukod, samara nga ato lang gigamit nga kasangkapan ang Biblia aron mulansis sa mga kaigsunan nato nga mga magtutuo. Sama pananglitan nga dunay mabasa sa Biblia nga mo'y pangalan sa simbahan kuno nga gitukod tungod kay mabasa litra por litras Biblia. Buot pa pasabot tungod kay mabasa ang imong pangalan, kining imong pundok nga gipasakupan nga mo'y ginganla ni ana tungod kay nakabasa kas Biblia mao na dayon tinuod, bisag natukod lang niadto mga 1900. So dili kana barahan sa kamaturan nga motuo kita sa usa ka pundok nga kini tinukod ni Kristo kun ang pangalan nga mao'y gipangalan sa registrasyon mabasa sa litra por litra diha sa Biblia. Ang tinuod nga simbahan mao nang pagkatinukod yun ni Ginoong Kristo. Unya kung kanang simbahana gikan sa anyo 33 way bugto ang kutay sa mga membro ug pangulo, mao na ang matuod nga simbahan, matuod nga iglesia, matuod nga divine society nga gitukod sa atong Ginoo nga maingon siya nga bisan ang ganghaan sa kamatayon dili makalumpag kaniya. San Mateo 16:18 kay kanunay usab siyang nakig-uban. Ingon natong Ginoo San Mateo 28:20 nga igusum bubiscum in omnibus divos osque ad secula seculorum. Yang atong Ginoo matuod nga magbalantay naa sa San Juan 10:11. Ilaw tanan ang balaang espiritu gipadala aron usab magbantay kanato naa sa San Juan 14:16 ug mausab
nga ang balaang espiritu may magtultol kanato sa kamaturan. San Juan 16:13 o gusab di nato kalimtan si San Miguel Arcangel ang gitudlo sa Dios, isip mo'y haligi, pundasyon sa mga puwersa aron kining simbahan. Lakip nos Birhen Maria dili mapukan. So wala naman kita igong panahon nga atong ibalik pagbalik ni Brad Junard. Di na to kalimtan, no? Ato na yung pasalamatan pod ang ato ang usa sa mga sponsor, Lindros Pharmacy. So kung doon na mo yung mga gipambati, kinahanglan mo mga tambal, epektibo, palit mo sa diha sa Lindros Pharmacy nga ang tag-iya og tagdumala si Ate NC Frusi. O gani ako po diha pagkutig palitan. Kung doon ako yung mga hilanat o ubo o uban pa, anha lang mo sa Lindros Pharmacy. So ang mga kaigsunan, wala naman tayo igong panahon. So ato aning atak-upon, pinaagi sa katapusang pagampo nga paghimuon ni Brad Earl Sanchez. So sa ato na lang mga tanang tigpaminaw, lukop nga maabot din atong Sibya sa DXUM. Salamat kayo sa atong mga texters nga ayaw niyo saypa sa sunod higayon, matag Sabado, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 9, aron mapadayon ang atong pagtuon diya sa kananginan may tungod sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. O nga, ug doon na may mga kalibog, text put mo sa atong text line. So, atong himo, nakatapusang pagampo sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kayo, nining kay gayunan, nga imong gihatag kanamo aron amon usang mapaambit ang mga kamaturan, ang mga panudlo, nga may labot sa imong simbahan. Hinaut unta, nga sa kanunay, ikaw magauban kanamo sa tanang panahon, sa tanang takna. Hinaot nga sa kanunay ang imong mga panalangin usab imong ibubo kanamo. Wa kami laing mahimo kung wala ikaw. Nga salamat kayo sa mga panalangin, mga grasya. Labi pa sa among mga sponsors, ikaw manalangin kanila nga hatagan panimo sila og daghang mga panalangin. Maingon nga og pila man ang imong gihatag, ang gipaambit mo balik usab ngadto kanila sa piniluan kapilo. So ang ilang mga grasya nga gipaambit hinaot nga imong ibalik ngadto kanila sa daghang mga kapiluan kapilo. Hatag usab sila sa kanunay mayong panglawas, ingon man hataas kinabuhi. O ipalayo sila sa mga disgrasya, kadaot, usanang matang sa mga kadautan, ingon man sa mga daotang espiritu nga buot nga mudaot sa among kalag. So kining tanan among gisalig kanimo Ginoo, ug sa among pagpamauli ikaw mag-uban kanamo pinagi sa imong mga balaang mga anghel. May bagasapnay kanamo sa among bisag asa namong gimbuhaton ug asa among padulngan sa matag panahon ug takna. Kay tanan among gisalig kanimo pinagi sa tanang mga arkangeles, mga angeles, ilabi pa ni Birhen Maria ug ni Senior San Miguel Arcangel, igampo mo kami. Kay tanan among gisalig kanimo nga libot sa imong trono uban sa imong mga balaan, mga angeles, mga arkangeles ug mga santos. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So salamat kayo sa inyong walay puas nga suporta bisan na lang sa pagpaminaw. Agiagni ko kamo gihapon sa pagpaminaw ning nindot kayo nga programa sa simbahang Katoliko. Haron masayod kamo sa mga nagunang pagtulunan o doktrina ning Santa Iglesia. Sa ngalan na lang sa Biblical Apostolate, sa tuang kauban sa Pikas Lawak kang DJ Dimple Guapo nga announcer pod sa tuang basketball game dinhi sa lungsod sa Mahayag. So sa ngalan na lang ni Brad Toto Camigin, sa ngalan na lang ni Brad John Lumayag, Brad Earl Sanchez nga kauban nato dinhi, sa tuang station manager Honorable Jaime Doliantes ug sa tanan nga tigpaminawan. Ginaingon sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 17 nga ang tanang butang nining kalibutan ang ikaibgan pag-ayo kanato mahanaw apad kadtong nagtuman sa kabubuton sa Dios magpabiling buhay hangtod sa kangturan. Kini inyong ubos nga alaga Junard Calbonero. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong buntag mahayag. This is Mga kaigsunan, kadto ang tulumanon sa Biblical Apostolate sa San Miguel Paris Mahayag, Kulukapido, hangtod sa takna og istasyon.